Hello guys! Kumusta po ang lahat? May pakita po ako sa inyo guys. May dalawa kaming aso at ngayon ay may surprise tayo dyan. Oh, may ano pa yung kuko niya guys oh. May pink-pink pang nalalaman oh. Meow! Pangalan nito ay Madam. Madam Damin. Miming! Ah! Come! Nako. Jump! Jump! Ah. Oh, di ba? Stand up. Sushi. Look at that. He's so cute. Ako ano nito guys, taga-linis. Ako taga-linis nito. Say hi. Hi vlog. May cutics ako. So, ayan ang tulugan niya at ayan taihanan. Yeah. Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. Bravo. Say hi. Say hi to our vlog. Say hi to our vlog. Opa! Opa! Ano? Ano? It's so cute, Katoy. Very cute. Did you see that? How cute is this? Wala pa ito pangalan guys. Madam daw pangalan nito, sabi ni Asma. So, ayan lang. Dito siya matae. Pasok. Labas. Pasok siya dito, labas siya dito. So, ganyan ang ating pusa. Madamdaming pusa. Ayan. Oh. Say bye everyone. Bye.